अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू लाइव बॉय एशिया कप स्पेशल ट्रांसमिशन। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। जंग के इम्तिहान से खेल के मैदान तक, ड्रोन मिसाइल से निकलकर छक्के चौकों के तूफान तक, वो तमाम अनसर्टेनिटी खत्म हो गई है जो एशिया कप के ऊपर मंडला रही थी। आज से यूएई में मेला सजने जा रहा है, धमाकेदार मुकाबले होंगे। 18th एडिशन है एशिया कप का और इसमें 8 टीमें खेल रही हैं और सबका एक ही मिशन है, एक ही मकसद है कि एशिया में क्रिकेट की हुक्मरानी कौन करेगा। फेवरेट इस बार 8 टाइम की चैंपियन इंडिया नजर आती है, लेकिन T20 एक ऐसा फॉर्मेट है कि कोई भी कभी भी उठ सकता है और ट्रॉफी अपने नाम कर सकता है। और पाकिस्तान को कोई रेट नहीं कर रहा था, लेकिन ट्राई सीरीज के बाद सिचुएशन कुछ बदल गई है। मेरे साथ मौजूद हैं 2000s और 90 के सुपरस्टार्स। कामरान अकमल सबसे पहले मेरे साथ यहां मौजूद हैं, विकेट कीपर, बैटर, क्या तबाही की क्रिकेट खेलते रहे अपने जमाने में। इनके साथ तशरीफ रखते हैं आपके जाने पहचाने, हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, ये 90s में ही उस स्टाइल से खेल रहे थे। बासित भाई हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, आपके शो में सर हम हाजिर हैं। अभी प्रोमो में आपने क्या बात बोली है? क्या बात? बासित भाई ये कह रहे थे आप कामरान को फोन करके बोले। तो मैं तो कामरान मैं तो और भी बहुत सारी बाबातें करता हूँ, वो नहीं बताते आप। वो मैं बता नहीं सकता था ना टीवी पे, लेकिन मैंने कामरान से यही कहा, बता रहा था कि इतना टैलेंट था, इतने मैच विनर थे, ट्रॉफी ये क्यों जीते हैं? वो उसमें ऑस्ट्रेलिया कप वगैरह नहीं आते थे ना। नहीं, लेकिन लेगेसी की बात थी। खैर ये डिबेट जैसे मैंने उसमें भी कहा, एक जुमला कहूंगा। हाँ जी, पहले वर्ल्ड कप 4 साल में होता था, अब हर साल होता है। अच्छा, अगर हर साल होता तो हम जीतते, आप ये कह रहे हैं? इसलिए दादा जीते यार। अच्छा ठीक है, सही है। चले, वैसे जैसे मैंने उसमें कहा, ये डिबेट तो चलती रहती है कि 90s के प्लेयर्स ज्यादा धमाकेदार थे कि 2000s के। मसला ये है कि अभी हमारी क्रिकेट जो है, ये कहना गलत नहीं होगा कि एक बड़े लो फेज से गुजर रही है। जो तैयारी के लिए ट्राई सीरीज हुई थी उसमें मैं समझता हूं वो मकसद पूरा हुआ। हमें वो जीतनी चाहिए थी, वो हमने जीती। अफगानिस्तान, जिसको बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये एशिया की अब इस वक्त नजर आता है, और ये मैं गलत बात क्यों कहूं, मैं भी ये समझ रहा था कि T20 में वो दूसरे नंबर पर आ गई, लेकिन हमने उनको वन साइडेड मुकाबले के बाद फाइनल हराया, तो दिस इज अ गुड साइन। ये जानना चाहूंगा, एशिया कप शुरू होने से पहले पाकिस्तान टीम को इस वक्त कैसा देख रहे हैं? कामरान आप बताइए। यार कॉन्फिडेंस तो गेन किया अब पाकिस्तान टीम ने, ट्राई सीरीज जीत के, अफगानिस्तान जैसी टीम से जीत के। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है उनकी। ये बॉलिंग खेल के कॉन्फिडेंस आया होगा बैटर्स, ठीक है इतने लंबे रन्स नहीं बने, लेकिन जीत बड़ा कुछ गेन कर लेती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, ड्रेसिंग रूम लिफ्ट करता है, प्लेयर्स लिफ्ट करते हैं। तो इस चीज का फायदा मुझे एशिया कप की टीम में नजर आएगा एशिया कप में, कि अब इंडिया के साथ भी अब वो प्लेयर्स नहीं है जो पाकिस्तान से मैच निकाल के ले जाते थे। हमारे पास भी नहीं है, लेकिन ये टीम जीत सकती है। लेकिन ऑन द डे आप कंडीशन को कैसे असेस करते हैं, प्लेइंग 11 क्या बनाते हैं, बॉलिंग लाइनअप क्या होती है, स्पिनर आप कितने डालते हैं, वो अब चेंज कंडीशन होगी, उसके मुताबिक बेस्ट आप बनाएंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान टीम जीत सकता है। T20 फॉर्मेट किसी का नहीं है, किसी एक का नहीं है, तो जो अच्छा करे, 1-2 ओवर में मैच चेंज हो जाता है, 1 ओवर में 15 लगता है तो मैच वापस आ जाता है। ये सारी चीजें 100%। बासित भाई ये बात तो सही है कि T20 एक फॉर्मेट है जिसमें अच्छा बुरा जो है वो इतना मैटर नहीं करता। जाहिर है अगर आपकी एक अच्छी कॉम्बिनेशन बनी है वो फर्क तो पड़ेगा, लेकिन टॉस बड़ा क्रूशल होता है, पिच का इस्तेमाल बड़ा जरूरी होता है, और आप अपनी टीम कैसी बना रहे हैं ये बड़ा मैटर करता है। बहुत सारे सवालात आपके और बहुत सारे जवाबात। पहला आपने जो बात करी ना एशिया कप के हवाले से कि जंग खत्म हो गई, अब चौके छक्के देखेंगे, तो इसमें मैं एक जुमला ऐड करना चाह रहा हूं कि ब्रॉडकास्टर जो थे ना, ये उनकी विश थी कि ये टूर्नामेंट हो, क्योंकि उन्हें इससे अर्निंग थी। और यहाँ पे आप एक नाम जो मैं स्पेशली लेना चाहूंगा, मोहसिन नकवी का, जो बांग्लादेश में जो मीटिंग बाइकआउट कर रहे थे ना इंडिया वाले, और जो उन्होंने रखी, तो उनका क्रेडिट, उन्हें क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये एशिया कप कराया ब्रॉडकास्टर के साथ मिलकर। बिल्कुल सही है। बाकी जो आपने अभी बात करी ना कि T20 में पिच मैटर नहीं करती, या शारजा वाली, शारजा में आपको पता है ना बॉल ब्रेक होता है, वहां पे इतना आसान नहीं है खेलना, बैटिंग करना, जितना आपको अबू धाबी में और दुबई में मिलेगा। और स्पेशली जब आपके पास एशिया कप जैसा टूर्नामेंट है, तो वहां पे थोड़ी सी चीजें बेहतर होगी सिलोई पिच, लेकिन थोड़ी सी फर्म होगी, थोड़ी सी बेहतर होगी। और जो आपने अफगानिस्तान वाली बात करी ना कि एशिया की नंबर 2, भाई ये मैं हाथ उठा के बोलता हूँ, मैंने सबसे पहले आवाज उठाई थी
کہ ایشیا کپ کی ایشیا کی نمبر 2 ٹیم ہے. اور میں ابھی اس بات پہ قائم ہوں. اگر پاکستان ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچتا ہے نا تو پھر پاکستان ایشیا کی نمبر 2 ٹیم بنے گا. آپ ابھی بھی یہ بات کہتے ہیں اس ٹرائی سیریز کے بعد بھی؟ ٹرائی سیریز 2 ٹیموں کے درمیان تھی نا, ٹرائی سیریز ہی نہیں بولنی چاہیے. وہ صحیح ہے, ٹھیک ہے, تیسری ٹیم یو اے ای تھی, لیکن وہاں 3 میں سے 2 میچ جیتے. بھائی جان 140 پہ دنیا والے سب پریشان ہو رہے تھے, صحیح ہے, کہ یار یہ کیا 140 پہ آؤٹ ہو گئے. تو وہاں پہ ہم نے ایک جملہ کہا تھا, یہ 140 بھی بھاری ہے اس پچ پہ. ہاں, میچ وننگ سکور تھا, ظاہر ہے وہ پچ ایسی تھی. اسسمنٹ ہونی چاہیے. پاکستان کو اس جیت کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اب ڈائریکٹ ایک ہی گول ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, فائنل بالکل صحیح ہے. گروپس پر نظر ڈالتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 8 ٹیمیں مقابلہ کریں گی. اس میں گروپ اے اور گروپ بی شامل ہیں. گروپ اے میں ہے پاکستان, انڈیا, عمان, یو اے ای, اور دوسرے گروپ میں ہے سری لنکا, بنگلہ دیش, افغانستان, ہانگ کانگ. مجھے گروپ بی گروپ آف ڈیتھ نظر آتا ہے. بہت ہی مشکل گروپ ہے. اس میں کسی ایک اچھی ٹیم کا جو ہے وہ ذرا جلدی بوریا بستر پیک ہو جائے گا. اور آج جب ہم یہ دکھائی رہے ہیں تو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ جو میلہ سج رہا ہے اس کا پہلا مقابلہ ابوظہبی میں ہے, اور یہ میچ کھیلا جائے گا افغانستان اور ہانگ کانگ کے درمیان. ہیڈ ٹو ہیڈ بھی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. سرپرائزنگلی 2 میچ افغانستان سے ہانگ کانگ بھی 2015 میں جیتا ہوا ہے. ادروائز افغانستان ایک بہت بہتر ٹیم دکھائی دیتی ہے ہانگ کانگ کے سامنے. تو گروپ پہ دونوں کو تھوڑا سا ہنسے آپ, کیا آپ بھی اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ یہ گروپ بھی بہت ہی خطرناک ہے؟ بہت ہی خطرناک ہے. ہانگ کانگ تو نکال دینا. اب میچ پڑے گا بنگلہ دیش اور افغانستان کے درمیان کہ ان میں سے کون. سری لنکا مجھے لگ رہی ہے کہ فیوریٹ ٹیم ہے, لیکن پاکستان انڈیا تو جو گروپ بنا ہوا ہے, یہ گروپ اس میں تو ایسے ہی لگتا ہے بنایا اسی لیے کہ آگے بھی میچ آگے بھی بنے, لیکن یہ ہے کہ یہ ٹف گروپ ہے اور ٹیموں کو غلطی کی گنجائش نہیں ملے گی. بالکل صحیح ہے. ایشیا کپ کا نام چینج کر کے نا سری لنکا کپ ہونا چاہیے. 14 دفعہ فائنلسٹ ہے. 14 دفعہ فائنلسٹ ہے, جیتی 6 بار ہے نا, لیکن فائنل میں پہنچتی ہے نا تو سیدھی سی بات ہے ایشیا کپ کی جگہ سری لنکا کپ. یہ بھی اگر اسکرین پہ دکھا دیں, ونرز کی بھی بات ہو رہی ہے تو 8 بار انڈیا, 6 بار سری لنکا اور 2 بار پاکستان. ایشیا کپ میں پاکستان اپنے اچھے ٹائموں میں بھی, وہی والی بات آ گئی, بنگلہ دیش 3 دفعہ پہنچا ہے فائنل. 90s والی بات آ گئی نا کہ ایشیا کپ میں بھی 2000 اصل میں وہ 99.9% ہوتا تو وہ 90s میں آ جاتا نا. وہ 2000 اصل میں ہوا کون سے مہینے میں تھا یہ بھی چیک کرنا, پھر پتہ چلے گا. ہنسی آ رہی ہے دیکھیں. نہیں, ہنسی تو آنے کی بات ہے نا جو آپ نے بھائی. 84 میں اسی جگہ سے شروع ہوا تھا ایشیا کپ, یو اے ای سے اس کا سٹارٹ ہوا تھا, شارجہ میں ہوا تھا, اور اس کے بعد سے اب تک پاکستان صرف 2 بار جیتا ہے. یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے کیونکہ ہماری ٹیم اس زمانے میں بہت اچھی تھی. بالکل صحیح بات ہے. ٹیم اور ٹیلنٹ بھی بہت زیادہ تھا, اور انفارچونیٹلی ہم سری لنکا سے ہار جاتے تھے, انڈیا سے ہار جاتے تھے. یہ ضرور بات ہے کہ اس ٹائم پہ ہماری ٹیم کو جیتنا چاہیے تھا. اچھا, اس ٹائم کی 90s کی بات ہے, اس ٹائم نمبر 1 کون تھا ایشیا میں؟ ہم ہی تھے. اور کون ہوگا؟ انڈیا نہیں تھا. انڈیا تو اس وقت بہت ہی آرڈنری ٹیم, انڈیا نہیں تھا. دیکھیں اپارٹ فرام سچن, آپ کو اگر آپ ابھی بھی اس زمانے کے اسکور کارڈ نکالیں, سچن الگ ہی دکھتا تھا. باقی ٹیم ان کی فاسٹ بالنگ ایسی نہیں تھی. وہ تو 2000 سچن پہ ہوتی تھی کہ سچن کو آؤٹ کرنا ہے. ہاں ایگزیکٹلی, باقی کسی کے بارے میں سوچتے بھی نہیں تھے. بالکل. آج اسپورٹس کورسپونڈنٹ شاہد ہاشمی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. شاہد بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام باسط بھائی کو, کامران کو. وعلیکم السلام شاہد بھائی. شاہد بھائی یہ بتائیے کہ آپ نے کل, ہم نے آپ کا وہ پیکج بھی دیکھا, بڑی جاسوسی کی ہے آپ نے ہندوستان کے وہاں کیمپ میں جا کے دیکھا آپ نے وہاں پریکٹس چل رہی تھی ان کی, وہاں آپ نے بڑی خبریں وہاں سے کچھ نکالی ہیں, کیا ان کی اسٹریٹجی ہے, کیا پلاننگ ہے؟ دیکھیں, ایک تو مین پلاننگ ان کی ہے کہ پاکستان کا نام نہیں لینا اور پاکستان کو بالکل اگنور کرنا ہے. تو اب ہمارا جواب یہی ہونا چاہیے کہ ہم اتوار کے دن انہیں بری طرح سے شکست دیں, چاہے بری طرح سے نہ دیں, اچھی طرح سے دیں, 4, 5, 8, 10, 15, 20 رن سے یا 4 وکٹوں سے 5 وکٹوں سے انہیں ہرائیں, تاکہ ان کا جو غرور ہے وہ تھوڑا سا کم ہو. سوریہ کمار یادو بڑے اچھے موڈ میں تھے, انہوں نے بڑے چٹکلے, بڑے جملے کسے, لیکن انہوں نے بالکل اگنور کرنے کی کوشش کی سلمان کو. سلمان اپنے سیریس بیٹھے رہے, گو کے محسن نقوی صاحب نے بڑھ کر ہاتھ ملایا, لیکن بڑی سرد مہری کے ساتھ. بڑا عجیب سا اسٹائل تھا انڈین کپتان کا. وہ راشد خان کے ساتھ ہنس کے بات کرتے رہے, راشد خان بھی ان کی تالیاں مارتے رہے. تو افغانستان اور انڈیا کا ایک بہت بڑا دوستی کا ہاتھ
बन गया है, लेकिन हमें हराना बड़ा जरूरी हो गया. ठीक है, इस पर हम बात करेंगे. तमाम कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, ट्रॉफी की रोनुमाई भी हुई, इस पर बात करेंगे साइड ऑफ दिस ब्रेक. हमारे साथ रहिए. Glad to have you back in Live Boy Asia Cup Special Transmission. और कामरान अकमल हमारे साथ हैं, बासित अली हमारे साथ हैं, शाहिद हाशमी साहब ने हमें यूएई से ज्वाइन किया हुआ है. और अब बात करते हैं, वो जो डिस्कशन निकला था कि आज ट्रॉफी की रोनुमाई भी हुई और साथ साथ कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई. तो कप्तानों का इन चीजों पर क्या कहना था, आइए आप उनके जो क्लिप्स हैं वो आपको दिखाते हैं. Past we played 3 series and we did really well. That boosted up the team, and all the players are very excited because playing Asia Cup, all the team are very good. You have to put up to the line. We always think about to put that 100% effort in the ground. That's the main thing, and to get any achievement is great. We never thought about getting into semis in the World Cup, and we got it in West Indies. So that was a huge. But before that, we worked hard. Yeah, it's important to take care of our fitness, and we all know that it's really hot out there. To me, it's really important to keep fresh and give 100% in the first game. हम लोगों ने जो कुछ सीखा है और जो कुछ हमने मेहनत की है, हम किसी को टारगेट नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग उस दिन पे अपनी सबसे अच्छी क्रिकेट खेलने को देखेंगे. कमाल ये है कि सिर्फ एक श्रीलंका के कप्तान के अलावा सबको उर्दू समझ में आ रही थी, क्योंकि वो बाकी टीमों में भी इंडिया पाकिस्तान के प्लेयर्स की भरमार है. शाहिद साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल थोड़ा सा बताइएगा. जैसा कि मैंने कहा था कि तकलीफ की रोनुमाई हुई, मोहसिन नकवी साहब आए, बड़े खुश नजर आ रहे थे. जाहिर है ट्राई सीरीज जीती है, वो बार बार फैंस से, मीडिया से कह रहे हैं कि प्लेयर्स के ऊपर ट्रोलिंग ना करें, अच्छा करने के लिए आए हैं. और उनको खुशी थी कि पाकिस्तान ट्राई सीरीज जीता. उन्होंने सब कप्तानों से हाथ मिलाए, लेकिन जब कप्तान आए स्टेज पे बैठे तो एक आधी कप्तान एक दूसरे से बात कर रहा था. सूर्य कुमार यादव, जैसे मैंने कहा, राशिद खान से तालियां भी मार रहे थे, हंस की बातें भी कर रहे थे. सलमान आगा खामोश बैठे रहे, सीरियस थे. तो वो एक अजीब सा माहौल था और उसमें साफ लगा कि जैसे इंडिया इग्नोर करना चाह रहा है. सो भी ठीक है. और चरित असलंका, जैसे आपने कहा, उनको समझ नहीं आ रही थी उर्दू, दूसरों ने नींद भी बहुत आ रही थी और वो इसलिए कि सुबह 4 बजे पहुंचे थे. और राशिद खान ने थोड़ा सा एतराज किया कि आज सुबह के वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और हमें जाके अभी 2 घंटे ट्रैवल करना है और यूएई में जाके, अबू धाबी में जाके हमें मैच खेलना है. तो हांगकांग से तो वो जरा सा थोड़ा सा नाला नजर आए. ओवरऑल सही था. इंडियन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट खूब मिले और दूसरे जर्नलिस्ट भी मिले, लेकिन टीमों के दरमियान, कप्तानों के दरमियान थोड़ी सी एक सदमेहरी नजर आई. अगर वो हम तस्वीरें भी दिखा दें तो बासित भाई, कामरान, ये जानना चाहूंगा, हमेशा जब एशिया कप होता है एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ हिंदुस्तान का कप्तान, इस बार उन्होंने बीच में एक लड़का और रखा हुआ है, अफगानिस्तान का कप्तान. ऐसा लग रहा है कि वो डिस्टेंस भी रखना चाह रहे हैं, दोनों साथ साथ ना हो. शाहिद भाई ने जो मालूमात दी हमें और जो आपने अभी पिक्चर्स दिखाई हैं, मैं सिर्फ एक ही जुमला कहूंगा जो बचपन में सीखा था, खुद इस काबिल बनो कि दूसरे तुमसे ऑटोग्राफ मांगे. बिल्कुल सही है. परफॉर्मेंस से ऐसा जवाब दो. ठीक है, बासित भाई, इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे.